Evo gdje smo se danas popeli. Tamo u daljini je onaj daleko Lake Louise. Šest Glečera. Malte ne, došli smo podno. Anđa, papa. Tu su dole ljudi ispod nas. Došli smo malte ne podno ovog Glečera i iza Glečera gore na topu je Tea House još jedna. Ja vjerujem da je helikopterom se iznesi. A ovamo smo došli u top isto Lefroy Glacier. Kao što vidite, dole isto ispucao, nosi ga kao teret. A tamo se, ja mislim, danas smo čuli, obrušilo novo santa došlo sa vrha odavde. Ja. Tu gore je isto vodopad prekrasan sa vrha stijene, a tu gdje stojimo malte ne vertical limit. Evo otprilike da vidite koja pozicija. Ok. Ja. Ide nova ekskurzija van gdje smo mi slovili, ali naporno za pojedine. Tu gore. Onda ovdje. Ja, tu iznad nas, ja. Malo se zajebano okretati, stojati, ali me sve izbaciva iz... Evo potom. Malo nazad, da se vratimo, da kavca legne. Ja stara, a? Nazad. Čeka da snimim onaj dole vodopad, ona izvor se ide iz Glečera. A ne znam da li se čuje. Huka. Iz tog gore Glečera. Sve smo se dobro odvojili, a? Kamenčić. Aha, opet, ajde dobro. Trail nije loš i, što kaže, too much for one day. Sad ćete vidjeti gdje smo isto došli. Ovo boli glava, Wow, look at that. A? Sva voda što se odozgo odljeva, gledaj koji žubor,